Bien-aimé, Yes, beloved. il y aura un jour de Pentecôte dans ta There will vie. be a day of Pentecost in your life. Parce que Pentecôte est une expérience. Because the Pentecost is the Pentecost. Il y aura un jour de Pentecôte dans ta vie. There will be a day of Pentecost in your life. Alléluia. Amen. Et nous y sommes maintenant. And we are already in it right now. Pendant que je vous parle. And as I'm speaking to you. Alléluia. Amen, amen. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. Alléluia. Amen. Lorsque na esclavagisme, And when they were taking people into slavery, ils pouvaient travailler pendant 49 ans. they could work for 49 Mais le years. 50e jour, But on the 50th c'est year là qui joue la délivrance. was the year of deliverance. Oh, un esclave a comme peut-être que chef na yena mukongo. And a slave could have carried their boss on their back. Aza kotambola na ye. And they're walking with them on Mais their sur le back. 50e jour est coquille, But when the 50th day comes, l'esclave va s'arrêter. and the slave will stop, Il va regarder son maître. and he will look at his master, Il va dire à son maître, and he will say to his master, descends. that come down. Même si le maître a dit, And even if the master tu says, peux même avancer un peu jusqu'à au you corner suite. can even move a little bit forward to a corner street, L'esclave va dire, the slave will say, non, no, descends. come down. Ce soir, Tonight, c'est le temps de mon indépendance. it is my day of independence. Je suis libre. I am free. Est-ce que tu peux dire à ce démon qui est dans ta vie, Can you speak to that demon over your life? ce soir, That tonight, tu vas libérer ma vie. that you're going to release my Tu life. vas quitter ma vie. That you're going to live my Parce que life. je suis libre. Because I am free. Nous sommes au 50e jour. We are in the 50th day. C'est mon jour. It is my C'est day. le jour de ma It délivrance. is the day of my deliverance. Le Saint-Esprit en The moi Holy Spirit is in me. me donne de la liberté. He's giving me La liberté. a freedom. Amen. Le Saint-Esprit en nous. The Holy Spirit Et in là qu'on us fait sa mission liberté. gives us freedom. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? Le Saint-Esprit, The Holy Spirit, c'est la présence de it Jésus is the presence of sous Jesus forme de l'Esprit. in the form of a spirit. Na elobeli mususu. In another word, Christ doit incarner en nous. and Christ must be incarnated in us. Alléluia. Amen. Christ doit être en nous. And Christ must come in us. Alors quand Christ est en nous, And when Christ is in us, c'est le jubilé. it is a jubilee. C'est la délivrance. It is deliverance. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton iniquité est expiée. Your sins have been paid for. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour The tous ceux Bible qui sont says à there is Christ. no condemnation for those who are in Christ. Alléluia. Amen. C'est ton jour ce soir. It is your day today. Loba na maître wa konta ka famille na bino. Speak to the master who leads your family. Descends. That come down. Loba na maître wa stérilité. Speak to that master of barrenness. Loba na maître wa divorce. And speak to that master of divorce. Loba na maître wa pauvreté. And they speak to that master of poverty. Descends. That come down. Descends. Come down. Na lingi yo le soutien na kata bombo I inangai. do no longer want you in my life. Parce que nous sommes au 50e jour. Because we are in the 50th day. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est le jour que Christ doit s'incarner dans l'homme. It is the day that the Christ must be incarnated in Christ us. doit se former en nous. Christ must be formed in us. Et la Bible dit Christ en nous. And the Bible says that Christ in us C'est l'espérance de la gloire. is the hope of glory. La Bible dit, And the Bible says Apocalypse in 19, Revelation 10:9, l'ange the angel, a apparu devant le prophète Jean. the angel appeared before Prophet John. La Bible dit, The Bible says Babi na Jean apusana. they told John to go Joie livre oyo, take this book lia yango, and eat it avale ça. and swallow Et it. kozala comme du miel It na will be, na munoko na it yo. will be like a honey in your mouth, Mais kozala amer na libumu na yo. but it will be bitter for your Et belly. la Bible dit, And the Bible says, Jean a avalé le livre. and that John swallowed the book. Alléluia. Amen, amen. Jean a avalé le livre. And that John swallowed the book. Livre eza na liboko ya agnoté. And the book is no longer in the hand of the lamb. La Bible dit, The Bible c'était says le petit livre ouvert. it was a small book that was opened. Christ a brisé déjà le sceau dans Apocalypse 5. And Christ already broke the seal in Mais Apocalypse. Apocalypse dit, But Revelation says, Jean a avalé le livre. and John now swallowed that book. Jean et le livre And John and the book, sont devenus un. they became one thing. Alléluia. Amen, amen. Vous êtes la parole du livre. You are the word of God. Vous êtes la parole du livre. You are the word of that book. Alléluia. Amen. Livre eza wapi? Where is the book? Eza na libumu ya Jean. It is in the belly of John. Le Saint-Esprit eza wapi? Where is the Holy Spirit? Eza na kati ya bato. It is within a man. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est dans l'homme, And when the Holy Spirit is in a
man. Tu deviens le Saint-Esprit fait chair. You become the Holy Spirit made into flesh. Folie. Alléluia. It is crazy. Alléluia. Amen. Vous êtes le Saint-Esprit manifesté dans la chair. You are the Holy Spirit manifested. Alléluia. Amen. Parce que le but ya molimo mosanto. Because the purpose of the Holy Spirit. Ezako comme ça bâtonner molimo. It is to make people spiritual. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu benga la plénitude ya Nzambe. That is why we call upon the Plénitude ya molimo ne ezakati na biso. fullness of the Spirit to be within us. Alléluia. Amen. Toi et le Saint-Esprit. You and the Holy Spirit. Vous êtes un. You are one. Alléluia. Amen. Vous êtes l'esprit fait chair. You are a spirit made into flesh. En réalité, In reality, na liboma évangile, in the le foolishness of the Saint-Esprit gospel, c'est un homme. the Holy Spirit is a man. Alléluia. Amen. Batu nyonso baluka molimo mosanto. And everyone who looked for the Holy Spirit, Bakutana na batu. and they found people. Alléluia. Amen. La veuve avait besoin d'huile. And the widow needed oil. Alléluia. Amen. Akutana na nani? And who did she meet? Nzamba atindile Élisée. And God sent Elijah. Parce que Élisée ne mutazali na huile. Because Elisha was the one Oh, who had l'huile oil. parle du And Saint-Esprit. the oil speaks of the Holy Spirit. Paul azali na besoin molimo mosanto. And Paul needed the Holy Spirit. Akutana na nani? And who did he meet? Akutana na Ananias. And he met with Ananias. Corneille And Cornelius, azali na besoin molimo mosanto. he needed the Holy Spirit. L'ange était incapable de couper ce molimo The mosanto. angel was unable to give him the Holy Spirit. Mais ange atinde pas Pierre. But the angel sent him toward Peter. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit c'est l'homme. And the Holy Spirit is a man. Il faut ça na contact na mutu azali dans dépôt ya molimo You have mosanto. to be in contact with somebody who is filled with the Holy Pour la Spirit connecter yo. so that they will connect you. Alléluia. Amen, amen. L'ange était incapable. The angel was unable Ya kopesa Corneille molimo to mosanto. give Cornelius the Holy Spirit. L'ange azaki incapable. The angels Ya were kopesa incapable Paul le to Saint-Esprit. give Paul the Holy Il fallait Spirit. atinda Paul pa And mutu. he had to send Paul. Alléluia. Amen, amen. Ozala besoin molimo mosanto. And you need the Holy Spirit. Visite ton homme de Dieu. And I want you to visit the Visite ton pasteur. You visit your pastor. Akopesa molimo And mosanto. they will give you the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Oui, je crois. Yes, I believe Nzamba kosala nzela mususu. that God can do something in another way. Mais formule biblique oatelisi biso. But the biblical formula, Chaque fois mutu azoluka molimo mosanto, each time that somebody was looking to meet the azokuta Holy na Spirit, dépositaire ya molimo na he ye. always met somebody who was filled with the Spirit. Alléluia. Amen. Tikeke nzambe apambola liloba na ye. May the Lord bless his word. Oui, bien-aimé. Yes, beloved. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. We are in the dispensation of the Holy Soko Spirit. oza nango te. If you do not have the Luka yango Holy Spirit, jusqu'à ce kozwa yango. look for the Holy Spirit until you Parce que find it. molimo mosanto Because the Holy Spirit ekofuta nyongo na yo ya Adam. will pay your debt of Le Abel. preuve que vous êtes rachetés. The proof that you have been redeemed. Eza elembo ya molimo It mosanto. is the sign of the Holy Spirit. Nous sommes au soir de l'église. We are in the evening of the Ce church. que nous avons besoin ce soir, And what we need tonight, c'est le baptême de l'âme. it is the baptism of the soul. Alléluia. Amen. Là où les âmes seront enflammées. Where the souls will be filled with fire. La Bible dit lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, The Bible says when the Holy Spirit came down in Acts, toute la maison était remplie. all the house was filled. Et l'évidence du Saint-Esprit, And the evidence of the Holy Spirit c'était les langues de feu. was the Alléluia. Amen. L'évidence du Saint-Esprit. The evidence of the Holy Nzamba Spirit. korando libre. God will set you Nzamba free. korando ebiso libre. God will set you Oh Dieu bien-aimé, free. Lord, pendant que nous beloved, te prions, oh Dieu, Father, as we toi qui avais pray descendu à la Azusa as Street, you came in toi qui avais descendu au temps de Pentecôte, you came down in la Bible dit au temps des miracles n'est pas encore The passé. Bible said the time of miracles. Descends Jésus, Come down, Jesus. agis Jésus, impacte nos vies, And impact of life. incarne le corps, au nom puissant de In Jésus. the name of Jesus. Visite ton peuple, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, Dear Holy toi qui Spirit, connais l'adresse de Dieu, that you know the descends de ta puissance, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de l'expérience de Pentecôte, au nom puissant de Jésus, In the name of Jesus. au nom puissant de In Jésus, the name of Jesus. au nom puissant de In Jésus, the name of Jesus. au nom puissant de Jésus, Hallelujah. au nom puissant de Jésus, Hallelujah. au nom puissant de Jésus, Hallelujah. au nom puissant de Jésus, Amen, amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Amen. mon Dieu vous bénisse. May the Lord bless you.
N'oublie pas, Don't forget, l'ami fidèle, c'est le Saint-Esprit. the faithful friend is the Holy C'est lui Spirit. qui connaît le chemin du ciel. It is the one who knows the way to Que heaven. mon Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Que mon Dieu vous comble encore. And may God comfort Le you. Saint-Esprit de Dieu The Holy Spirit of God t'amènera à la parole. will bring you back to the word. Jean a avalé le rouleau. And John swallowed the book. Jean est le type des véritables chrétiens. And John was a type of the true Christian. Toi qui vas avaler le rouleau. You who are Toi going que to swallow l'Esprit the doit être en book. toi. In you the Spirit must be in. Tu feras des exploits. You are going to do exploit. Que mon Dieu vous Amen. bénisse. May God bless you. Que mon Dieu vous comble. And may God comfort you. Shalom. Shalom. Bye. Amen.